सबुठ बड़ विषय जे कथार अच्छी जार मन जड़े तार प्रभु सड़े जार भक्ति जी आशीर्वाद से बाट पथ से पुणी जो माने प्रभु को ऊपर संपूर्ण अपना जीवन को समर्पण करती निर्भरशील होती से परमेश्वर चिंता करती कार्य करती। हालेलुया। कारण आम मान परिचय देवा परे आम मान संधान पाइबा परे आमर भक्ति जी आमर शक्ति सेतिकी आमे जेतिकी पद तांको पाई चिंता करिबा जेतिकी आकुल व्याकुल तांको खोजिबा से मध्य आमनकर अंतकण बा मन को देखुवा बेले से मध्य सेतिकी आमनक प्रति दया बा करुणार परिपूर्ण परमेश्वर प्रति कार्य करती। किंतु जदि स्वार्थ रखी आम माने परमेश्वर को खोजुताऊ ता भी मध्य प्रभु जानु थांती। तेणु ये सब विषय भितर आमरी पाखरे ही सब किछि अछि। आमे जे प्रकार जेमिति प्रभु को सेवा करिबा आमे से प्रकार तांकर अनुग्रह बा आशीर्वाद को पाई परिबा। तो जो माने तांको समय पाई प्रकृत रे तांको पाई आकुल बाकुल हेले प्रभु समानक पाई बाट प्रस्तुत कले। हैं दीटा साक्ष्य सुनिलु से माने शनिवार पाई आकुल बाकुल हेले से माने कर्म करिबा पिला आउ कर्म करबा माने से माने किंतु प्रभु समानक पाई बाट कले काहे कि ना वाक्य रे मध्य लिखाई छि जो माने मत धरिबा पाई आपन को उत्तेजित करती प्रभु समानक साक्षात करती। हालेलुया। माने प्रभु को पाइबा पाई प्रकृत रे मन प्राण हृदय लगी कि जो माने खोजती प्रभु मध्य समानक पाई कोन करती हैं प्रभु मध्य समानक सहित साक्षात करते अर्थ प्रभु भी दर्शन दियंती। हालेलुया। प्रभु भी कथा कहती प्रभु भी ताकर कथा को रक्षा करती। हालेलुया। तेणु आज प्रभुंकर बहुत गौरव प्रशंसा जे आपण माने ताको दिने आसीथिले किछि पाइबा आशा कि जो माने आज तांकर गभीर भीतर पसी गले से माने पाइबा पाए आशा करती नहीं तांकु पाइबा पाए आशा करती। तो जे तांकु पाइबो से सब किछि पाई परिबो। हालेलुया। तेणु वाक्य लिखाई छि तुमे जे पर्यंत तुमको उद्देश्य मिलुची तुमे तांकर कोन करो तुमे तांकु अन्वेषण करो अर्थ तुमे तांकु खोजी चलो आ तुमे तांकु खोजिले तुमे तांकु पाइबा। तेणु आमे खोजिबा आ आमे तांकु पाइबा सेति पई गीत संहिता 100 अध्याय आ 3 पद रे लिखा जाए सदा प्रभु जे परमेश्वर टंती या तुमे माने ज्ञात हो से आम मान को निर्माण करी अछंती ओ आम्भे माने ताहांकर अटु आम्भे माने ताहांकर लोक ओ ताहांकर चरा स्थान रो मेष। हालेलुया। सदा प्रभु परमेश्वर टंती या तुमे माने जानो माने सदा प्रभु जे सर्वशक्तिमान ईश्वर या तुमे माने जानो ज्ञात हो पुरी से आम मान को निर्माण करी अछंती आमे माने समस्ते ताहांकर अटु आमे आउ कहार न आमे शैतान रखी जे तांको ज्ञात हबो से आउ शैतान नहे मात्र से कहार से सदा प्रभु परमेश्वर कर। कारण सदा प्रभु परमेश्वर आम को सृष्टि करी अछंती एहा तुमे जानो कारण आमे माने ताहांकर अटु आ जब आमे ताहांकर अटु तेबे हमको आउ अन्य लोक माने आ कोन कहबे कि काहे कि प्रभु अन्य माने जब आमे यीशु को पछरे जाउछु तो काहे कि हमको लोक माने कोसो तमे ख्रिस्टियन हे गेलो ऑटोमेटिक आमे ताको लोक हे जाउछु। हैं ख्रिस्टियन को पछरे जो माने गमन करती ताको लोक माने ख्रिस्टियन कहती एई दिमा काली पार्टी एजी एई कथरा काली पार्टी हला। तेणु आमे किछि कोन लोक हमको कोस आमे को करिवु कारण प्रभु से अधिकार को हमको देइछंती तुमे ताको जानिबो आ तांको पछरे चलिबो तुमे माने कोन हबो तुमे ताहांकर लोक हबो एवं तांकर जे लोक हबो वाक्य लिखाई छि से माने मेष को मेंढा मान को मेष पालक जमी चराए प्रभु को पछरे जाउतबा लोक मान को मध्य प्रभु चरांती।
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ମୋର ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଗୋଧୂଳିର ସମୟ, ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଥିବ। ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ସହର ମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ, ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ, ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚରେଇକି ଆଣୁଥିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ପୁରା ପଲ ପଲ କି ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଯଦି ସେଥିରୁ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ବାଟ ବଣା ହେଲା କି ଏପଟେ ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିବାକୁ ଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ତାକୁ ଚରେଇ ପାଇଁ ନେଇଥିବ ସେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବାଡ଼ିଆ ତାକୁ ଗୋଡେଇବ, ଫେର ସେ ପୁଣି ସେ ଦଳରେ ପୁଣି ଯିବ। ଯଦି କିଏ ଥକିକି କୋଉଠି ରହିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଚରାଳି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଆସିବ। ପୁଣି ନହେଲେ ଠିଆ ହେଇକିରି ତାକୁ ଜଗିକି ଟିକେ ଠିଆ ହବ, ସେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ସେ ଚାଲିବ। ପୁଣି ଯଦି ବାଟରେ କୋଉଠି କିଏ ସେ, ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଥିଲି ବାଲୁଗାଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛେଳିଟା ବାଟରେ ହିଁ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା। ସେ ଛେଳିର ଛୁଆକୁ ଆଉ ଛେଳିକୁ ଧୀରେ 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 କରିକିରି ଛେଳିକୁ ବି ବସେଇ, ଛେଳିକୁ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଦି ଜଣକୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି କିଏ ଚରାଳି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା। ତ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଯିଏ ଚରଉଛି ସେ ତାର ଖାଲି ଚରେଇବା ପାଇଁ ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଆଉ କାହାର, ମେଣ୍ଢା ଆଉ କାହାର, ଗାଈ ଆଉ କାହାର, ସବୁ କିଏ କାହାର, କିନ୍ତୁ ଚରାଳିଟା ତାକୁ କେବଳ ଚରଉଛି। ତ ସେ ତାର କେତେ ଯତ୍ନ ନଉଛି ନାଇଁ, କେତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ, କେତେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନଉଛି। ତ ଏମିତି ବି ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ ବାଘ ହାବୁଡରେ କି କୌଣସି ହିଂସକ ପଶୁର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଡାବାଡି କରିକି ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ କେତେ ଯତ୍ନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନ ଚାହାନ୍ତି। ଅବାଟକୁ ଗଲେ, ବାଟ ବଣା ହେଲେ ସେ କେତେ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ଆବୋରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ନ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରା ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତମ ମେଷ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା, ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ଯଦି ନ ହେବ, ତେବେ ତାର ବିପରୀତ କାହା ଲୋକ ହେଇଯିବ, କାହା ଲୋକ ହେଇଯିବ, ଶୈତାନ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶୈତାନ ଲୋକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାଟକୁ ଓଡେଇକି ଆଣିବେ କି? ଆଉ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ। ଯିଏ ତାହାଙ୍କର, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚରା ସ୍ଥାନର ମେଷ। ଅର୍ଥ, ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚରେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଚରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ଚରା ସ୍ଥାନରେ ଯେତିକି ଚରା ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ମାନେ ଘାସ କି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଆମକୁ ଦୁଶୁନି, କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇକି ପରିତୃପ୍ତ ହେବା? ତାକୁ ଖାଇକି ଆମେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଓଡେଇକି ନେଇକି ଯାହା ଘରେ ଯୋଉଠି ଥୋଇଦେବେ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚରୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ଚରୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ଚରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଅର୍ଥ, ଆମେ ଯେ ଯାହାର ଆପଣା ଘରକୁ ପଳଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚରା ହଉଛି ହଜମ ହେଇଯିବ, ସେ ଚରାଟା ହଜମ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାହାରି ବି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚର, ଏ ଯୋଉ ମେଷପାଳକ, ଏ ମେଷପାଳକ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏ ମେଷପାଳକ, ହାଲେଲୁୟା, ଏ ମେଷପାଳକ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏ ମେଷପାଳକ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ମେଷପାଳକ ନିଜେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି।
ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମୁହଁରେ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ମୁହଁରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଯେ କାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ପେଟକୁ ନ ଯାଇକି ସେଟା ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟର ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ତାର ତଳେ ଚାରିପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ତା ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର, ତାହାଙ୍କର ସ୍ତବ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କର, କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି କରି ଚାଲିବ, ପୁରୁଷ ଧରି ସେ ତୁମ ସହିତ କଣ କରିବେ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହିଁ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଡେରିରେ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତାଙ୍କ ସ୍ତବ କର। ନା, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ କରି କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତାପରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର। କଣ କରୁଛ? ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ କହି ଆମେ ଆସୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ଭିତରକୁ ପଶୁଛୁ। ଯିଏ ଓପନ କରୁଛି ନହେଲେ ନାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ପାଟି ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ରହୁଛି ନା, ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଉ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ରହୁଛି। ତାଟା ହଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ କିଛି ଗୀତ ଗାନ କର। ସେ ଗୀତ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ, ମାତ୍ର ତା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଆମମାନଙ୍କର କଣ? ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ, ମନ ଛୁଆଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କର। ତାପରେ ଆମ ଗୁଣାନୁବାଦ କଣ ହଉଛି? ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା କଲେ, ସେଇଟା କଲେ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନାମର କଣ କଲେ? ଗୁଣାନୁବାଦ କଲେ। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ପାଇଁ? ନା, ସେଇ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିକି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୟା, ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମମାନେ ଅବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମଠାରୁ ଶେଷ ହଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜୀବିତ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅମଣା ହେଲେ, ଅବାଟକୁ ଗଲେ ସଇଲା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ, କାହିଁକିନା ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ ନ କାଟିବା, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଶୈତାନ କୋଉ ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇବ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତି ଯତ୍ନ ପାଇଁ କଣ ଖାଇଲା? ଅତି ଯତ୍ନରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରି କଣ କରିବ? ତୁମେ ଗମନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା, ମୁଁ ଏବେ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଯଦି କହିଦେବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦାସୀ, ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଭରସାର ସହିତ କହିପାରିବି? କଦାପି ନୁହେଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଖସି ପଡିବୁ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ, ସଜାଗ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି କୋଉଠି କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ କେତେବେଳେ ଗୋଡ ଖସି ଅଛି। ରାସ୍ତା କଥା ତ ଛାଡି ଦିଅ, ଘର ଭିତରେ ବି ଆମର ଗୋଡ ଖସି ଅଛି, ଆମେ ପଡି ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ
शैतान तो आम ऊपर केते क्रोधरे रही जेहेतु आम सत्य परमेश्वर संधान न पाऊ उपकार न पाऊ स्वर्ग राज्य को न जाऊ से तो आम गोटे गोटे जगिक रही तेबे आमको पड़ी जावाई केते पकईदेवाई केते समय लगे कि आम पढ़ा ना जदि तेबे आम जीवन में कौन आवश्यकता अच्छी जदि आम पढ़ा ना तेबे आम जीवन सबुठ बड़ विषय हूँ जाग्रत जीवन प्रथम हूँ जाग्रत जीवन आ द्वितीय हूँ कौन अहरह जमी आम प्रार्थना रे निज निज को समर्पण करवा कारण यही गीत सहित लिखा जाइए मो भीतर जपरी कुटिल अंत कौन बास न करे एथिपाई प्रभु तुम्हें मो ठारू ताहा दूर कर यही गीत सहित लिखाई भक्त दाऊद कौन कहते मो मध्य जपरी कुटिल अंत कौन बास न करू एथिपाई तुम्हें कौन कर तुम्हें ताहा मो ठारू दूर कर हालेलुया हालेलुया तार अर्थ आम प्रत्येक समय निज निज को समर्पण करिवार बहुत आवश्यकता अछि प्रभु कारण केतबेले को प्रकार मोड रे आम कौन कर प्रभु अपराध को प्रभु पाखे अपराधी हेबा दोषी हेबा से आम कौन करबा निज निज को आग तुरा प्रभु पाखे समर्पण करदबा हालेलुया आम भार को आम पकईदबा विगत दिन प्रोफेसी आपण मानकर के जनकर मन अच्छी न अच्छी मोर मु जाने ना किंतु जितेबाला प्रभु जनाती ता पर मुहूर्त आम से समस्त साक्ष्य गुड़िक शुणा प्रभु साहाय्य करती अनेक को प्रभु कही जन सफलता पाइबे से मनस्कामना पूर्ण हम अनेक आश्चर्य कर्म हम अनेक अर्धनिर्मित घर पूर्ण हम अनेक खाली जगह घर तैयारी हम बहुत किसी विभिन्न समय प्रभु जनाती आम साक्ष्य स्वरूप आज प्रभु आश्चर्य कर्म को साधन करुलिया कौन पाई विषय लिखा जाए से विश्वस्त परमेश्वर हालेलुया 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 तेणु आम सीधा सड़क पुनर्बार वाक्य को चली जा जिसाय 66:1 66 अध्याय 1 पद जिसाय सदाप्रभु एही कथा कहंती सदाप्रभु एही कथा कहंती स्वर्ग हमर सिंहासन सदाप्रभु एही कथा कहंती स्वर्ग हमर सिंहासन आपण माने को जणाई देले प्रभु सदाप्रभु परमेश्वर कोन कहले आंबर स्वर्ग आंबर सिंहासन माने प्रभुकर बसिबा जगह होची स्वर्ग तापरे ओ पृथ्वी आंबर पादपीठ तांकर पादपीठ हम गोड़ तले गोटे हम पीढ़ा रखू नहीं कि उंचर टिके गोटा टिके आराम पाइबा पाई तो प्रभुकर पृथ्वीटा होची तांकर पादपीठ तापरे तुम्हे माने आंभ निमंते की प्रकार गृह निर्माण करिवो हां ओ केउ स्थान आंबर विश्राम स्थान हेबो हालेलुया कारण आंबर हस्त एही सब निर्माण करी अछि आउ तही सकासु एही सब उत्पन्न होला एहा सदाप्रभु कहंती मात्र एही लोक प्रति अर्थात जेउ लोक दुखी और चूर्णमना और जे आंभ वाक्य रे कंपमान हुए ताहा प्रति आंभ दृष्टिपात करिबा हालेलुया हमें वर्तमान देखिलु जे सदाप्रभु परमेश्वर निज निजर परिचय को दउछथि कोन परिचय देले जे स्वर्ग हमर सिंहासन पृथ्वी हमर पादपीठ तमे तांको पाई को प्रकार घर तयारी करिकि तांको विश्राम दबो तांको पाई तमे को घर बनेइबो को ठाकुर घर तमे तांको पाई बनेइबो को जगह रे से तुमे बने तुम हस्त निर्माण को जगह रे से रही कि विश्राम करिवे आहा मो पाई ए परिवारटा मो पाई गोटे घर कक्ष अलगा तयारी करछथि जाय मो एठी बसिबी एठी जाउ से सोइबी प्रभु कहले तमे मो पाई को प्रकार विश्राम स्थान को तुमे प्रस्तुत करि परिबो मोर पूरा सबुठु बड़ जगह होची मोर स्वर्ग पृथ्वी पर प्रभु पाद तोइची मो पाद तले तमे माने सब तमे माने मो पाई पुनी को प्रकार जगह तयारी करिबो प्रभु कहते सबुजाक विषय आंबर हस्त निर्माण कर तार अर्थ
आमे भूल रे भी बेले बेले अनेक जन भावती जे प्रभु पाखे कैंडल जड़े देले प्रभु आमर प्रार्थना को शुणिबे। अनेक जन भावती जे प्रभु पाखे किसी फूल आनिले से आम प्रार्थना शुणिबे। किंतु प्रभु कहते जो पृथ्वी रे तमे माने रहुच मो पाद तले सब जाक अच्छी से गुड़ा भी परा मु निजे तैयारी करछि मोर हस्त सब निर्माण करिछि। किंतु ता तल को लेखा गला जे जो माने प्रकृत रे दुखी लोक जो मानकर मन भांगिकी खंड खंड हो जो माने प्रभुंकर वाक्य को शुणिकी भयभीत हुअंती प्रभु कहती आम्भे ता प्रति दृष्टि करबा तार अर्थ सेही प्रकार लोकर हृदय घरे प्रभु रहबा पाए मन पाती। हालेलुया हालेलुया। जहाँ से सृष्टि करछंती ताकू देइकिर तमे ताकू संतुष्ट करि परिबो नाही। किंतु जहाँ को से सृष्टि करछंती अर्थात तुम हृदय को तुमको से सृष्टि करछंती तुम हृदय ही तांको पाई एक उत्तम विश्राम स्थान होई परिबो। हालेलुया। तो आमे सेही पदटार विषयटा को पढ़िबा आमे ता प्रति दृष्टिपात करिबा। तो देखिबा सेटा गीत संहिता 101:6 देशर विश्वस्त लोके जेपरी मो संगे वास करिवे एथिपई सेमानक उपरे मोहर दृष्टि रहिबो। हालेलुया। जेउ जन सिद्ध पथरे चाले से मोहर सेवा करिबो। हालेलुया। दीटा विषय लिखा गला जो माने विश्वस्त हेबे प्रभु कहले सेमानक ऊपर तांकर दृष्टि रहिबो। पुणी जो माने को प्रकार जीवन जो माने सिद्ध पथरे गमन करिवे से माने कोन करिवे सेही माने प्रभु सेही मानक प्रभु सेवा करिबा पाई सुजोग को देबे। हालेलुया। प्रभु का नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण मानक प्रभु सेवा करिबा पाई सुजोग को दैछन। हालेलुया 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 हालेलुया। निश्चित भाव रे आपण माने जदि आज आनंद रे सेवा करूछंती ताहले निश्चित आपण को भीतर किछि सिद्धता प्रभु पाखरे परिप्रकाशित हेई अछि। दी प्रकार सेवा अछि जे सेही जिसाय रे कि जिरी मन लिखाई छि एमाने आम लोक मानक भलिया आम पाखरे बसंती वाक्य को सुनंती सब करंती किंतु प्रकृत रे सेमानकर अंतःकरण ईश्वर पाखे न थाए। सेमानकर अंतःकरण सदा प्रभु ठारू बहुत दूर रे थाए। किंतु जदि आपनकर अंतःकरण सदा प्रभु परमेश्वर पाखे अछि आपण प्रकृत रे आनंदित भाबरे तांको सेवा पाई आसीसंती तेबे प्रभुकर वाक्य कहे सेही विश्वस्त लोक मानक प्रति परमेश्वर दृष्टि अछि। हालेलुया। एवं जदि आपण माने प्रकृत रे विश्वस्त आपण को ऊपर जदि तांकर दृष्टि अछि तेबे प्रत्येक क्षेत्र रे आपण माने सुरक्षित रहिबे। आपण माने आशीर्वाद रे परिपूर्ण हेबे। आपण मानक कोनोसी प्रकार समस्या थिले भी प्रभु सेठी मधुर आपण मानक उपकार करी उद्धार करी मुक्ति करिबे। हालेलुया हालेलुया। तेणु जो लोक दुखी जो लोक चूर्ण मना जिया तांकर वाक्य रे कंपमान हुए प्रभु सेमानक प्रति दृष्टिपात करंती। तेणु आपण माने वाक्य सुनी कोन कंपमान होछंती वाक्य सुनी के आपण को भय लागुची हैं लागुची जदि वाक्य सुनी के आपण को किछि माने भय लागुनी अनुभव होनी ताले आपणकर तार अर्थ होचे आपण माने कठिन अंतःकरण विशिष्ट लोक कुटिल हृदय। किंतु जदि वाक्य शुणी जो मान को भय लगुची बा कंपमान आसुची तार अर्थ आपण माने प्रभु को प्रति सिद्ध होबा पई अनुभव को पाई पारुछंती। हालेलुया हालेलुया। गोटे बधिर जगह को जदि हमें चिमुटिबा से बधिर जगह रे किछ अनुभव होबो किछ अनुभव होबो नाही। किंतु जदि प्लेन हम किछ बधिर बधिर चिमुटिले
সেটা কোন হব আমাকে কিছু প্রভাব পড়িব আমি অনুভব করে পারিবা এক্সাক্টলি যার কঠিন অন্তঃকরণ তাকে কিছু বি বাক্য প্রভাব পড়ে ନାହିଁ মানে কালা আগে মুড়া চবেଇବା ବେଳେ ହେଇଯାଏ ମାନେ ତାକୁ ଚଲେ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି କହୁଥାଉ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣିବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭୟ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉମାନେ ଭୟ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭୟ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧତା ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ପଥକୁ ଉତ୍ତମ ପଥକୁ ବାଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଜି କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କଠିନ ଅନ୍ତକରଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୟ ରଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମା ମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତ ଯୋଉମାନେ ଭୟ ରଖିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ହାଲେଲୁୟା ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯଦି ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା ସେ 66 ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ପଦକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋବଧ କରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟା କରି ପରି ହୁଏ ଯେ ମେଷ ସବୁକୁ ବଳିଦାନ କରେ ସେ କୁକୁର ବେକ କାଟି ପକାଇବା ଲୋକ ପରି ହୁଏ ଯେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ସେ କୁକୁର ରକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଏ ଯେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଜଳାଏ ସେ ଦେବତାର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଏ ହଁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଥ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ହାଲେଲୁୟା ଏ ପଦରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆଜି ଏଭଳି ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟକରଣ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଗଲା ଯଦି ଜଣେ ଗୋ ବଧ କରୁଛି ଗାଈକୁ ବଧ କରୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରି ଦଉଛି ତାହେଲେ ଗୋ ବଧ ପାପ ତାପରେ ଲେଖାଗଲା ଯଦି ଜଣେ ମେଷ ଶାବକକୁ ବଳିଦାନ କରୁଛି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ରକ୍ତ ଚଢଉଛି ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ମୋ ମାନତ ଥିଲା ମୁଁ ଏଟାକୁ ପରିଶୋଧ କରିକି ରକ୍ତ ଢାଳିକିରି ମୁଁ ମୋର ମାନତଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ତ ସେଠି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁକୁରର ବେକ କାଟିବା ଭଳି ସମାନ କାହିଁକି ନା କୁକୁରଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଅଶୁଚି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଅଶୁଚି ସେ ଗୋ ଖାଏ ତାପରେ ଲେଖାଗଲା ଯିଏ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ସିଏ ଶୁକର ଅର୍ଥ ଘୁଷୁରୀର ରକ୍ତ କୁକୁର ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଗଲା ଯଦି ଯିଏ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ଫଳମୂଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିକି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବେଦୀ ପାଖରେ ଥୁଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାର କଠିନ ଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ ମନ ଦିଏ ନାହିଁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ ତେବେ ତାର ବଳିଦାନଟା କ'ଣ ଘୁଷୁରୀର ରକ୍ତ କୁକୁର ଗୁଅ ଖାଏ ଘୁଷୁରୀ ପଙ୍କ ଖାଏ ସେ ବି ଗୋ ଖାଏ ଦିଟା ଅଶୁଚି ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନେ ଅଶୁଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଥ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ପଥକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପଥ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମତେ ବଳି ଚଢାଅ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତୁମେ କିଛି ଦିଅ ସେ ତ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ହଉଛି ମୋର ସିଂହାସନ ପୃଥିବୀ ତ ହଉଛି ମୋର ପାଦପୀଠ ମୋର ହସ୍ତ ତ ସବୁ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଘର କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ମତେ କ'ଣ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ କିଛି ବି ତମେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ କିଛି ମାଗୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆପଣାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେମାନେ ଘୃଣିତ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖୀ ଯୋଉମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନା
ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ, ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା, ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ କମ୍ପମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ 66 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାତୃଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସତ୍କର୍ମ ଆଡ଼େ ଜୀବନକୁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଉମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି, ଉପହାସ କରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ଆସିବ, ଆଜି ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଖାଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ, ତୁମେ ଖାଲି ସବୁ ବିଷୟ ସହିଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନେ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ 138 ଯଦି ଗୀତ ସହିତ 138:6 ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହେଁ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହେଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବି କି ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗର୍ବରେ ଥାଏ ତାକୁ ସେ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଗର୍ବି କିଏ? ସେ ଯିଏ କହେ ଈଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗର୍ବି କିଏ? ସେ ଯେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ଘୃଣା କରୁଛି। ଗର୍ବି କିଏ? ସେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ଗର୍ବି କିଏ? ସେ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସେମାନେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନକୁ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବଳି ଚଢେଇବା ହିଁ, ମାନେ ନିଜକୁ ବଳି ଚଢେଇବ ମାନେ କଣ, ଯାଇକି ବେକ କାଟିକି ରକ୍ତ ଦବ? ନିଜକୁ ବଳି ଚଢେଇବ ମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାର ତମେ ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ମତେ ଚରାଅ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସାର ଆଉ ଗର୍ବ ଲୋକକୁ ସେ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼ିକି ତା ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼ିକି, ଯାହାର ଭକ୍ତି ଯେତିକି ତାର ଶକ୍ତି ସେତିକି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବି ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗିଦେଲା ତମେ ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ହେଇକି ମୋ କଥା କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଶୁଣୁନ? କଣ ମୋର ସେ କେତେଟା ବିଷୟରେ ବେଳେ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଶୁଣେ, ମୋର ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବେ
सी प्रभु को बेसी जानी से प्रभु को केते प्रेम कर पारछि केते विश्वास तार माने केते प्रगाढ़ प्रेम प्रगाढ़ विश्वास प्रगाढ़ प्रार्थना मु गोटे एत वर्ष लागी प्रभु को जानी प्रभु को सेवा करी मोर ता भलिया मनटा बोधे निश्चय हो नाही तो ता प्रार्थना सुनाछि मो प्रार्थना गोटे गोरी गोरी प्रभु सुनुना कौन प्रभु प्रभु को आमे केमिति प्रार्थना करूछु कि उपाय करूछु कि प्रकार भक्ति करूछु से प्रत्येक अंतगुण को कौन कर मापी मापी देखुଛନ୍ତି हालेलुया मु दासी बोली खाली कोन मु ही सबटु पवित्र मु सत्य समस्त को जे भी मते फोन करे प्रार्थना पाई किछि निवेदन करे मु तांको कहे मते मो पर निर्भर करो नाही ठीक अछि प्रभु को मु प्रार्थना करिवि किंतु के जानी मोठु तम हृदय अधिक व्याकुल थिबो आ से व्याकुल मन तुम प्रार्थना करिवो प्रभु तुम प्रार्थना सुनिबे हालेलुया क्या तुम्हें कौन करो तुम्हें भी निज निजर भार बोझको प्रभु के पाखे रखिकी तुम्हें भी निजे प्रार्थना करो तुम्हें भी तुम मन को भांग तुम्हें भी तुम अंतर को भांग तुम्हें भी कौन करो तुम्हें भी ताका पाखरे संपूर्ण भाव में समर्पित हो कारण परमेश्वर पाखे गोटे विषय कह जाए जे से कौन सी विषय ताका पाखरे असंभव नहीं ताका पाखरे सब विषय संभव पुणी जहाँ मनुष्य को असाध्य बोली मन हुए प्रभु पाखे ता सब कौन ता सब विषय होछि साध्य आ सब बेले गोटे विषय को मन रखि थांतु जेतरा आपण मानको मन रे गोटे पसि जीव ना जहाँ होछि भल होछि जहाँ हम भल हम जहाँ बाबू जाउछि भल बाबू जाउछि तो निश्चित भाव मु जणक पाखरे किछि विषय पर निर्भर कली ताको कहि मुह खोली कि कहली आउ से ढांगिना 2 दिन परे मते निराशा कला मु किछि कहली चुप हो गली तापर हठात किना प्रभु मो मनर कथा कहले मु कहली सेडा प्रभु की इच्छा थी जा होची भल होची जा भल हबो जा हेबा को जाउची भल काहे की किछि जदि विषय एपे पर्यंत हमको मिली नाही किछि जदि विषय आमे माने उत्तीर्ण हेई ना हो कौन सी प्रकार सुफल जदि आम पाइका उत्तम भाव आसी नाही ताले मन रखतु आम मानकर परमेश्वर तो मंगलमय केभे कौन सी माने कौन हबनी अमंगल हबनी से निश्चित भाव में आम पाई किछ गोटे छोट जिनिस को आम आशा करके अनेक बसिचु प्रभु आगामी दिन में आम छोट छोट विषय को प्रभु पाखे आम रखिकी आम निराश हो जाऊ हताश हो जाऊ भांगी पड़ू किंतु जटा आम कहबा प्रभु तुमर इच्छा पूर्ण हो प्रभु तुम्हें मो पाई मंगलमय तुम्हें मो पाई विश्वस्त परमेश्वर के जानी छोट विषय न थाई कि प्रभु मो पाई कि बहुत बड़ विषय चली ता हमको डेरी रे मिलिबो हालेलुया तो हमर काम कोन जागृत थाई विश्वस्त थाई प्रभु को पर निर्भर कई प्रार्थना रे हम जीवन को हमें काटिबा हालेलुया हम प्रार्थना गुण हमर नाही संदेह मन भीतर आसीबार नाही अविश्वस्त हेबार नाही किंतु जहाँ होची भल होची जहाँ हम भल हम जहाँ को जाउची भल हो जाउची तुम इच्छा प्रभु पूर्ण हो तबे आपण माने तो जीवन में कोन शैतान केबे भी मंद विषय प्रवेश करबा को सुजोग आनी परिबा नाही प्रवेश करिले तो आपण जदी कहबे काहे कि हेलानी तार शैतान को हबनी आपण जदी कहबा हां बहुत भल होला जा मंदटा भी जोतरा आपण क्षति भी सहिबे सेटा को भी कहबे भल होला जा शैतान को बारे मंदटारी भी कोची भल होला आउ से कोनटा करी तुमको तुम पाए माने समस्या आनिबो हैं हालेलुया तो तेणु प्रभुंकर निकटवर्ती जीवन काटिबा को हेले आम प्रथम विषय मनटा भांगी देबा को पड़िबो हृदय अंतकण सहित प्रार्थनाटा को करबा को पड़िबो आउ वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा ताको सुनी की डरिबा गत शनिवार दिन मते केते जे वाक्यर ना देले
ତାର ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ରୁଲ ବାଡ଼ିରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ସେକି ଦେଲେ, କିଏ ସେ କହିଲା ଗାଲକୁ ଠାଇ ଠାଇ ଚଟକଡ଼ି ମାରିଲେ, କିଏ କହିଲା ଚୁମୁଡ଼ି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ବିଦାରି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିଲି ନା ବାଡ଼ିଲି ନା କଣ କଲି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କମ୍ପମାନ କରି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ନ ହଉ, ଯେପରି ଆମେ ଅବାଟରେ ଗମନ ନ କରୁ, ଯେପରି ଆମେ ଉତ୍ତମ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସୀମା ଭିତରେ ରହୁ, ଯେପରି ଦୁଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗକୁ ନ ପାଉ। ଉପରେ ଉପରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଜଣ ଟିକେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଟିକେ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ସେଟା ଗାଇଡ କରିକି ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ 66 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦକୁ ପଢିବା। ସେଇ ଜିସାୟ 66 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ଯେପରି ଜଣକୁ ତାହାର ମାତା ସାନ୍ତ୍ୱନା କରେ, ଯେପରି ଜଣକୁ ତାହାର ମାତା ସାନ୍ତ୍ୱନା କରେ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। ଜେରୁସାଲେମ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ତୁମେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କଣ ପାଇବ? ତୁମେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ? ମା ତାର କଣ କରିବ? ମା ବି କରିପାରେ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ମା ହିଁ, ତୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି। କଣ ନାଇଁ, ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ, ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ମା ଯେପରି ଆପଣ ପିଲାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରେ, ସେପରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହବ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟ ଅନ୍ତର ସହକାରେ ମତେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମା ଠୁ ବି ଅଧିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତର ମା ତାର ତ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରିବନି, କି ପିଲାକୁ ହୁଏତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ସେଗୁଡାକରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ହିଁ ବିଷୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ପାଇକି କିଏ ଖୁସି ନ ହବ? ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯାଇକି ଭଉଣୀକୁ ମାଗିବି, ଭଉଣୀ ମୋ ଘରେ ଚିନି ନାହିଁ, ମତେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦିଅ, ହେଇଯିବ। ସିଏ ମତେ ଆଣିକି କପେ ଚିନି ଦେବେ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ନା ଗାଳି ଦେବି ନା ଦୁଃଖ କରିବି? ଆରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଚିନି ମାଗିଲି, ମତେ କପେ ଚିନି ଦେଲେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ, ମାକୁ ତମେ ଯେତିକି ମାଗିବ ମା ତ ସେତିକି ଦବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ, ତମକୁ ଏତେ ସେ ଉଛୁଳେଇକି ଦେବେ ଯେ ତମେ ସେଠି ଦୁଃଖ କରିବନି, ମାତ୍ର ସେଠି ତୁମେ ଆନନ୍ଦିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଋଣା ପଡିବେ, ସେ କୋଉଠୁ ଋଣା ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଠୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତୁମେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟିବ, ତୁମେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପାଇବ। ଆଉ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ ତୁମ ଜୀବନ କଣ ହେବ? ବଦଳି ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ କଥା କହିବ, ଠକାଠକି କଥା ନାହିଁ, ଯେବେଠୁ ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଛ, କେବେଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦୁଃଖ ପାଇକି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସତ କଥା, କଠିନ ଅନ୍ତ କଣ ବିଲକୁଲ ମିଛରେ ହାତ ଟେକିବନି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 107 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 12 ପଦ। 107 107 10 ରୁ 12। କେହି କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି ଓ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ କରିବା ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ତୁଚ୍ଛ ଅର୍ଥ କଣ? ଅବାଧ୍ୟ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା। ତ ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରିବାର, ଶାନ୍ତି କରିବାର, ପାଇବାର ସମୟକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ଯୋଜନାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ବାକ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହାର ଛିଙ୍କୁଡ଼ି ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଦୁଃଖ ଆଉ ଲୁହାର ଛିଙ୍କୁଡ଼ି ରେ ପ୍ରଭୁ ବଦ୍ଧ କରି ମାନେ ମାରିକି କୋଉଠି ପକେଇବେ? ଅନ୍ଧକାରରେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି କୋଉଠି ବସେଇବେ? ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ଅନ୍ଧକାର ଜାଗାରେ ନେଇକି ବସେଇବେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ସେ ଆଲୋକ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଯିବ? ଜଗତରେ ବି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିବ, ଆଲୋକ ଥିଲେ ବି ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ? ଶେଷରେ ସେଇ ନରକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଚାଲିଯିବ। ହିନ୍ଦୀରେ ଯଦି ବାକ୍ୟଟା ପଢିବ ଟିକେ ଦେଖିବା। हाँ? मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ टिके जो अंधियारे जो और मृत्यु की छाया में बैठे हाँ और दुख में पड़े हम्म और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, हम्म इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। प्रभु जेतेबेले हाथ उठेई देबे, जे पर्यंत मनुष्य प्रति तांकर दया दृष्टि थाए, अपेक्षा रे रुहंती, से पर्यंत जने अनुग्रह रे रक्षा पाई थाए। किंतु जेतेबेले से वाक्य को विरोध करिबा, जीवन वाक्य को विरोध करिबा जेतेबेले कमे नाही, जेतेबेले परमेश्वर वाक्य को तुच्छ करा जाए, लेखा जायछि प्रभु हाथ उठे देबे, सेतेबेले से कोन हबो? लुहार छिंकुड़ी रे बंधा हबा बली। कैदी मानको कोथरे बंधा हुए? लुहार छिंकुड़ी रे बंधा हुए ना नहीं? लुहा चेन हैं काहे की आपण मन देखि छथि कैदी को? मु सतर देखिनी, फिल्म रे देखिछि। गोटे गोड़े गोटे बोला, हाथ रे दीटा जो चाबी एमती मोड़ीबार, पुलिस तांकु टाणी टाणी का नौथिबे। माने भाब एटा होछि जगतर दंड। हैं हाँ दिया तो गोटाए काउ हैं अंतरा हाथ से होछि बड़ 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 कैदी मान, जोड़े सब हत्याकारी सब माने बहुत भयंकर जो माने, तो से मानको ए प्रकार माने केतो ओजन से सिंकुली रे जानछटी। मु देखिछि सेडा से सिंकुली उरा। हां हां मु देखिछि। कोठी कहले हमर म्यूजियम रे सब रखाई छी, केमिति सब बेड़ी केमिति का छिंकुली केमिति पूरा मोटा मोटा पूरा भारी भारी से मानको बांधी सतर निया हुए। आ कोठ रखा हुए से जानि छ? गोटे घर भितरे जोठी जड़े ठिया भी हेई परिबनी, से सेठी एका सब करिवो, ताको बाहर को छडा हबनी। एई प्रकार अपराध लोक मानको शास्ति विधान पाइका जगत रे भी व्यवस्था अछि।
ताहले भाबिकी देखिलो प्रभुଙ୍କ खुआडरो जो माने ओहरी जिबे प्रभुଙ୍କର मंत्रणा को जो माने तुच्छ करिवे योजना को तुच्छ करिवे प्रभुଙ୍କର इच्छा बा आशीर्वाद रो जो माने बाहर को पळेबे ताले तांको पई को प्रकार छिंकुली तांको पई का को प्रकार छिंकुली तांको पई को प्रकार अंधकार रो स्थान प्रभु रखी बुझी पार्चंती ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଅ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ ତୁମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଅ ତୁମେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟ ସେ ଯାହା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମେ ଚାଲ ନଚେତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ କ୍ରୋଧ ଦେଖଉଛ वर्तमान तुम्हें तुम अबाध्यतार पथ को भल भाविकी आनंद करुच प्रभु तांको क्रोध देखई देबे सेतेबेले बेड़ी सिंकुली अंधकार जागा प्रस्तुत जागा को पठेई देबे सेतरे तुमको मुक्त करिबा पई उद्धार करिबा पई आहा करिबा पई सांत्वना देबा पई केही नथिबो हालेलुया आ किछ अछि कि पढा 11:12 से सेमानक हृदय को क्लेशरे अवनत करे देखो से माने खाली लघु सिंकुली रे बंधा हेबेनी ताको हृदय दुख रे फाटी पडुतबो तापरे से माने पतित हेले से माने पड़ी जिबे ओ सहाय्य करबाकू केही नथिला से माने सहाय्य करिया पई केही नथिबो प्रभु जहा पई शत्रु प्रेरण करिवे ताको की सहाय्य करे रहइबो केही रहइबोनी बुझी पाले तेणु आम आज भयंकर ईश्वर को पाई भयंकर परमेश्वर समर्पण होगा आज प्रभु आम शिक्षा दौरान समय पूर्व आम जदि शेष पद को जीवा से 66 अध्याय 24 पद को पुणी से माने बाहर जाई जे माने आंभ विरुद्ध रे अधर्म करि अछंती से माने बाहर को जाई माने प्रभु को सीमा रो बाहर को जाई जो माने आंभ विरुद्ध अर्थ प्रभुंकर विरुद्ध रे अधर्म करिसंती सेही लोक मानकर सब देखिबे हां कारण से मानकर कीट मरिबो नाही से माने कीट मरिबो नाही किबा से मानकर अग्नि निर्वाण हेबो नाही पुनी से माने समस्त मर्त्यर घृणास्पद हेबे देखि पारछ त सुनि पार पढि पार कि बुझी पारछ त ए भलिया जगह रे से माने पढिबे तमे भी देखि परिबो सब तमे जे देखिबो बोली प्रभु कहउछन तुमे जदि आज विश्वास हबो तुमे जदि प्रभु को वाक्य अनुसार अपन जीवन को परिवर्तन करिवो तुमे जदि उत्तमता जीवन धारण करिवो तुमे जदि तांकर योजना भीतर आपण मानकू आबद्ध करके रखिबो ताहले जो माने तुमरो विरुद्ध करूछंती जो माने आज वाक्य को विरुद्ध करूछंती जो माने प्रभुकर इच्छा को पालन करू नांती प्रभु कहउछंती तुमे माने दिने देखिबो से माने को जगह रे थिबे से माने को जगह से माने सब थिबो पोक खाली खाई पकोथबो से मानकर कीट मरिबो नाही निया खाली उतुतै कि जळुतबो से माने सेही जगह रे पड़ी थिबे पुणी से माने सब मर्त्य ताको छी छाकर करते सेठी आका ताको सब छी छा करते आज जगतर लोक आमे प्रभु को धरछु बोले हमको छी करछन चलिबो किंतु नरक जीवन रे छी पोक कामुडा निया ताको की सहिबो कोटा आपण सहिया को भलो पाइबे कोटा को आपण सहिया पे भलो पाइबे प्रभु को आज विश्वास करछन बोली लोक छी छाकर करछन दरकार बड़ा बाडा भी जहाँ भी करवा कथा करुँच हाँ बा करेंगे भी जहाँ भी से छीटा को सहीवाई भल पाइब ना नाई प्रभु पाखर अलग होकरी जाकि मर्त्य गिनी बजापी भल पाइब कौन जगत हमको छी करू मात्र प्रभु दृष्टि रे आमे बहु मूल्य हेतबारु आमे ताको दृष्टि रे उत्तम जीवन काटिकी चली हालेलुया हालेलुया जगत हमको छी करू कारण जगत हमको को आड़ को नहीं जाए जगत अंधकार आड़ को नहीं जाए जगत हमको अंधकार आड़ को नहीं जाए
आज कहीं अधिक लोक मैंने नष्ट भ्रष्ट होती कहीं आज विश्वासी माने भी अबाट को पढ़ाऊँ तार कारण कौन जान तार कारण कौन जान बाइबल जो ये पवित्र पुस्तक यहीटा हाथ में कहार देखा जाए ना किंतु चांखेटा मोबाइल सेटा जिंदाबाद कौन चाखेटा मोबाइल सेटा समस्त हाथ में प्रकाशमान ताकू कहीं भी भूलिबे किंतु याकू बहुत समय मो पिला को भी कहे अन्य मन को कहे ए बाइबल को बेले सब छाड़ी पड़ा मोबाइल कहीं भूलती पर्स भी कहीं भूलिबे किंतु प्राय समय बहु समय सब बेले याकू किंतु लोक भूली जाती किंतु मन रखंतु मोबाइल तुमको असार आड़ को नहीं जीवो ता भीतर कौन सब पशिक रही ना नेम से जो माने बुद्धिमान काम करी मोबाइल को यूज करुछंती माने वाक्य देखुछंती कि कौन से प्रशंसा गीत शुणुछंती कि किछि शिखुछंती तो सेमानक पई ठीक अछि चलिबो किछि असुविधा नाही किंतु जो मानकर मोबाइल रे कौन लोड होईछि फिल्म आउ जो मानकर मोबाइल रे लोड होईछि गेम आउ एबे माने सुनी थिबे पेपर रे आजकल टीवी रे देखैला जे तीनटा झियो कोरियन गेम खेली की मर जाय छ 12 वर्षर 14 वर्षर 16 वर्षर हैं 12 14 16 कौन कोरियन गेम आ पापा हम सरी कहि के दे पछ माने भाभी के देखो से माने आज मर जाय छथि कौन पाई प्रभु कहउछंती मोबाइल तबे गेम खेलो हमर अभी कौन गलाई ताको स्कूल खेल होतला दौड़ रेस प्रथम फास्ट सेकंड रे आउ हेई पालानी तापर थर्ड फेर सुदोदार हेई पालानी घर आसी भे भे रोडी छन्ना मु काई हेलिनी से प्रकार क्रीडार प्रतियोगी रे प्रभु हमको भाग नबा पई चाहुना सेटा केवल गोटे नेमसेक गोटे माने जस्ट आनंद किंतु हमको को क्रीडा रे भाग नबा पई प्रभु कहउछंती रणभूमि युद्ध रूपक रणभूमि दौड़ रे भाग नबा प्रभु आज हमको कहउछंती युद्ध करिक जदि तमे दौड़ी की जाकी विजय पाई परिबो माने जदि एई असार जगत असार संसार माया प्रलोभन ताडू दूर रे ता संगे युद्ध करिक जदि तमे दौड़ी की प्रभुकर धर्मस्थल रे पहुंची परिबो सेटा होची तमरो असल विजयर विषय हालेलुया हालेलुया प्रभु का नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद आमको सही क्रीडार प्रतियोगी हेबाकू पड़िबो सही क्रीडा सही खेल कौन शैतान खेल शैतान तार खेल खेलुछि आमको भी ता संगे खेल की आमको कौन करे पड़ा आमको प्रतियोगी रे उत्तीर्ण हेबाकू पड़िबो आमे प्रतियोगी रे उत्तीर्ण हेले आमे माने ताकर आशीर्वादर आश्रित होई परिबा आमे ताकर आशीर्वाद रे ताकर योजना फुलफिल होई परिबो आ ताकर योजना फुलफिल हेले आ माने सुरक्षित भाबरे ताकर निकटवर्ती जीवन काटिया पई सहायता सहयोग पाई परिबा हालेलुया मोर वाक्य मेडी समाप्त करे प्रभु हमन आशीर्वाद करंतु समय बहुत अल्प परमेश्वर दास मान को प्रभु समस्त विषय जणै सारिसंती आमे माने देखुछु मध्य जेपरि आमर हाथ में बाइबल अधिक रहा आवश्यक बाइबल अधिक पठन अधिक बाइबल को करवा मोबाइल आमर आम प्रेम करवा कमेवा कम करवा जी दरकार से यूज करवा कि आपको समय मिले आपको खोलवा बुझ न बुझ आपको खोलवा तेरे प्रभु आम जीवन को बदलई देवे हालेलुया सब भूली जातु किंतु बाइबल को कहीं भूलत ना कारण बाइबल लिखा जाए जे आपको बही थी दिन आपको जे बही बही आनी दिन आसब बाइबल तुमको बही की दब जहाँ सागर सब बाइबल बुहा हुए प्रभु अर्थ तुम प्रभु वाक्य को बहुच
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତମେ ବୋହୁଛ ମାନେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ତମ ବୋଝକୁ ବୋହିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଧରୁ ଏବଂ ଏହାର ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ଅବମାନନା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୌହ ରୂପକ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଆଲୋକର ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା। ସତ୍ ବାଟର ଯାତ୍ରୀ ହେବା, ଅସତ୍ ଅର୍ଥ ଶୈତାନର ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ